لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum ibu sasudena, alhamdulillah puji syukur ita panjatkan tu hadirat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Madung mangalehen dihita nikmat utamona nikmat kesehatan kesempatan songonijo iman dot Islam sehingga ita dapat dipertemuan Allah Ta'ala di majelis ilmuan idia majelis ilmuan. Alhamdulillah sesuai dot janji ni Rasulullah menghadiri majelis ilmu walaupun saayat mayanai parsiajarani tingon Al-Quran lebih baik ning Rasulullah daripada solat sunat 100 rakaat. Dan apabila ita parsiajari ilmui sabab maka lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Mudah-mudahan dapat kita manian di arianon harana sensindokoni paling-paling ma sabahat-bahat ni sumbayang sunata nurangku toat peho hebat peho ndaunjung depe nurangku 100 rakaat sumbayang sunat musa dari sabornya. Harana mulai ta etong-etong itaban majolongot ko jamo patatau tonga opat sebelum subuh tonga opat sarodi ita tonga opat andos torang ando si rupa menjelang te andos torang menjelang torang niari ngot maho jam tonga opat tatau jam opat maka marwudu ko mulana maridi ho solat sunat ko 2 rakaat kemudian solat sunat wudu kemudian tahajud ko 8 witir ko 11 umpamana kan solat sunat hajat bagedo peho taubat tambah dung ni solat sunat ko baliyah subuh ko kemudian baru solat subuh kemudian maribadat ko sampai bincar matanyari baru solat sunat isrok ko baru duha ho 8 rakaat kemudian baru na selanjutnya ko baliyah suhurmu opat ba'diyah suhurmu umpamana opat jadi ulang jolo dua-dua ibaen kemudian ko baliyah asarmu umpamana ben ko opat kemudian ko baliyah maghrib piadong ba'diyah maghrib pe 2 baru solat sunat awabin ko 6 rakaat ditambah ko baliyah isya ba'diyah isya kemudian ietong-etong sudenai paling mapitu pului. Ternyata menghadiri majelis ilmu ahning Rasulullah lebih baik nangkin daripada solat sunat 1000 rakaat. Lebih baik daripada mangaligalak namarun menjenguk orang yang sakit 1000 orang yang sakit. Lebih baik daripada menghantar jenazah 1000 jenazah. Maka harani imadah ringgas maita na menuntut ilmuan. Harana solat sunat tapi ngana 3 rakaat. On manombo sudeda bo masumbayang sunat malosok manuntut ilmu pe malosok ma mangaligalak na marun malosok manuntut ilmu pe malosok ma mangaligalak na maninggal pe malosok manuntut ilmu pe malosok sude malosok. Jadi harani imai taubama songon dia caranta na manguluan baik tutuhan baik di dunia insyaallah ta'ala tarsongoni de insyaallah ta'ala hasil na ita dapat. Mula ringgas kalak nai maribadat tutuhan insyaallah rasoki ipe maringgas de rotusia. Yang gona malosok do ya rotu Tuhan rasoki ipe na malosok-losok de rotusia. Jadi harani i ringgas meta na maramal ibadatan. Selanjutnya solawat dohot salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lebih-lebih hari Jumat kita pabahat membaca solawat tu Rasulullah.
Sebagai kelanjutan nikah cinta mengenai masih adab-adab di dalam kehidupan taharana betapa bahatna adapun madungunjung do ni sampeon seandaina 100 perintah ni Tuhan ning ulama 99 markaitan dot manusia doon sadanai don na langsung tu Tuhan sadia bahat tentang amal ibadat na suruh di ita di hanguluanon piga malangsung amal ibadatina langsung tu Tuhan kabahatan na markaitan dot manusia deh. Jadi harani adab na berikutna na lebih bahat mama piganuli pangajian ita kaji mengenai adab pun ngapi na tuntas-tuntas. Ngapi na salose. Adab marjiren pe ngapi na salose. Jadi adab na berikutna bahasona janganlah menganggap rendah atau kecil atau hina kepada siapapun, baik ia yang hidup, baik ia yang mati. Ulang anggap remeh ko tualak na mangulu atau tualak na mati. Indah Nabi noto kelebihan ni sada-sada alakon. Memang di sada masalah, memang kalah ia, tapi masalah na lain unggul ia. Jadi indah tola menganggap remeh na manguluan. Imas wadong pepatah mandokon. On indah hadis bah pepatah. Dapat kamu doon. Arana dompak sikola Arab kamu na dapat kamu doon aturanna. Arana iba ini isi so girang kita mempelajari na dompak sikola madarasah perkataan ni monci doon iba ini. Padahal on pepatah ni Arab doon. Ahama adong adi di kitab atau di buku Qiraatur Rasidah mangkuli ngadi monci mangecek dot babiat. Jadi ahama pepatah ni Arab don la tahtakir mandunaka palikulli syai'in masiyah. Ulang jangan menganggap remeh kepada orang yang di bawahmu karena tiap-tiap sesuatu itu ada kelebihannya. Ulang kau menganggap remeh tualak na lain. Jangan menganggap remeh kepada orang lain karena tiap-tiap sesuatu itu ada kelebihannya. Iriwayatna ya di iba ini ya, ujorat kalak mada babiat. Na ijoratnya lakon babiat, maka inda bisa babiaton melangon jorati. Mo ngaholangan ning monci alaw na jorat ning babiati. Nung ninda tarelaho say godang minda tarelaho ibamu ngoni, tenatali do ida panjorat naon ning monci inda tarela aw boto ning ya. Ala umsongoni pentong nongan payah nilalaho ning monci ligin so karejo on ning monci igigit monci sada-sada talinay keluar mahongoni ning monci amang nabisa doho jabat songoni ning babiati mangkuling mamonci ibainia la tahtakir mandunaka palikulli syai'in masiyah. Ulang menganggap remeh, jangan menganggap remeh kepada orang yang di bawahmu karena tiap-tiap sesuatu ada kelebihannya. Aiman monci saja pinang nga menganggap remeh babiati te on nga ada iba ini perbandingan nagodang inang harimau dot monci harimau dot tikus kan nagodang may nacabang may perbandingan bope kayo ho inang usapay mahojolo sa kayo na ho na kayo maalak laymi dokon di alak laymi tuho pedokon matuho mandok namun tuaw ni mumantong ulang ko sombong-sombong harana mula mate ho alak na kayo maroban ko sang alak na miskin. Isedo maroban ko kira-kira di parobanani. Radi alak na kayo alak na miskin de mangkali kuburmu isede. Alak na miskin salaluan de alak na miskin ulang manggap remeh na manguluan. Na patureho alak na miskin. Na mangoban jenazahmu mayatmu alak na miskin. Na mangkali kuburmu alak na miskin. Get porlu jo orja, porlu patahon kon. Radi alak na kayo para yentong dai. Salaluan ni sede, alak na miskin. Adong na maninggal, adong hamalangan di antara ita. Get ke mandokon itu kampung-kampung bahaso na adong hamalangan. Isede nara, salaluan alak na miskin. Na manolongi ho, alak na miskin. Jadi harani ima, ulang menganggap remeh, tu alak na miskin. Nadong de kelebihan niya lai. Ise sajo peta na manguluan. Ligin majolo inang. Uban sada perbandingan. Di inajat na permenmu. Na ime na denggan na biasona. Nalaga na nga narai. So, abiyar yan tong maturgis tangan niya. Ben na lentiki. Tiyang ko na jatin tong ina. Na biaso matu sabaan pe. Majanjan ning ruan niya. Apalagi mamsongonon. Karejoon niya. Mamasupinggan roy ng orja yamui.
ide anggo parmen muna kayuani salaluan mau hame ijoluan ngarayen tong halanak nak kayo. Jadi kabiasuan na tapi adong denon sada-sada alak na marendah diri ligin Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketawaduan ni Nabi Sulaiman, songon dia bersama ketawaduan ni Nabi Sulaiman. Ketika berjumpa dengan orang-orang yang miskin, maka Nabi Sulaiman duduk di samping mereka dan berkatalah Nabi Sulaiman, inilah orang yang miskin menjumpai orang yang miskin. Ning Nabi Sulaiman, Masya Allah. Bahasona on mada alak na miskin, menjumpai alak na miskin. Padahal Nabi Sulaiman mana paling terkenal na Nabi na paling kayo. Intan mutiara ijolo ni bagas senia. Anggohong ada si Intan mayesi. Ipe nalom-lombo sedo tope. Aso iben ko gorar ni boru musi Intan nalom-lom dobe tope alak. Boson dia mentondongan dampak menek ngawi no to tie. Jadi nda namangin caki dah. Nda namangin caki. Bahasona Nabi Sulaiman songoni makayo natawadu doya. Mula Rasulullah ahaning nabinta Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi sumrotil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku beserta orang-orang yang miskin. Ning nabinta. Jadi harani ima nda tola menganggap remeh tualak na lain, tetap metamar sifat tawadu. Ahaning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'azzama fi nafsihi wahtala fi misyatihi laqiyallaha wa huwa alaihi godban, rawahu Ahmad. Siapa yang merasa dirinya besar, merasa dirinya mulia, lalu sombong dalam jalannya, maka ia akan menghadap kepada Allah sementara Allah murka kepadanya. Ingat kodo pecarito ni sada ulama na sombongia kemudian marsudot seorang pelacur. Maning roani pelacuri baya lewat tuani isadun bo kejolo baya upang kuling kon tuani getau batau tutuhan ning roani pelacuri. Maka akhirna ite guru pelacuri matuani merasa maila perasaan ni tuanon. Masa seorang pelacur manegurau ndai jawab ya ndai alusia. Akhirnya adana terjadi ibalik Tuhan amal ibadat ni ulamai indai tarimu Allah Ta'ala, tapi taubat ni pelacuri itarimu Allah Ta'ala. Jadi harani imen datola ita menganggap remeh, na manguluan datola ita sombong, na manguluan datola ita menganggap remeh tualak na lain. Ahaning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadakhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibirin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya walaupun sebiji sarroh. Sabatuni sabi metabanjolo sebiji sarroh daripada sifat sombong. Inda angkan masuk sarugo ning Rasulullah anggona dong do pediate-atenta masing-masing walaupun sebiji sawi sebiji sarroh sebesar atom sifat sombong. Pabege-begeo ninang mula di dalam katorangan na tangis doon sahabat. Aso nga nakaru din tong bayay indang kan masuk saruwang gole sadong do sifat sombong otikan pediate-ate niba makay dokon nabinta di hadis na lain. Ahaning nabinta mangkana fi qalbihi zarratun min kibirin la yadahulul jannah mangkana fi qalbihi zarratun minal imani la yadahulun nar. Anggodong do sifat iman adong do keimanan dia tiatenta masing-masing insyaallah taala inda akan kekal di dalam api neraka. Jadi harani imada soles adong saimbang. Adong dilalaho manombo sombong-sombong na. Ay ima so isi hati-hati ni barut keimanan. Lala nadong do bae. Dua ameh do pe manombo seremo nga natanggung bilalaho. Nanin na sajo mabo nagumatal sajo manajojot may pature tintin na 2 amehon najojot may pature golang na 5 amehi ilambung nialak
jojot mamilasan saja soi singkat jilbabi, nador magumatal pesupingi rupa kurabui. Jadi imada soi isi hati-hati ini badot keimanan. Kemudian ahaning sahabat la yadakhulul jannata ning Rasulullah mangkana fi qalbihi misqalu zarratin min kibrin, inda angkan masuk sarugo orang yang ada di dalam hatinya sebiji sawi daripada sifat sombong. Berkata sahabat, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna sawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ahaning sahabat, ya Rasulullah, terkadang seseorangi kepingin dia pakaiannya bagus, sandalnya bagus, maka ahaning Rasulullah kan kadang-kadang porwamu jilbab na godang harga, solop muna godang harga, solop rindi umpamana, tope alak na pena lagi rindi, temar kagion, kon nai paturun, anggonganin nai paturun, dong-dongon madanaki. Dong-dongon lang kami mangiwen na daganaki. Jadi daganak na dong-dongon ni sudah namar kagiot me. Jadi na hebat da uma-umaon pangkuling ni uma-umaon tile. Ulang betul na sui paturuti tong kinai dong-dongon dan nakinin nama. Jadi berarti buat kesimpulan menurut perkataan ni uma-uma. Daganak sudah na dong-dongon na dedeon berarti harani namar kagiot na sui paturut ning uma-uma. Jadi kepingin iba pandokon ni sahabat porwan iba ya Rasulullah sada-sada alaki kepingin dia pakaian dia cantik, kepingin dia pakaian dia bagus, solopnya sandalnya bagus, sendiri ya Rasulullah. Jawab ni Nabi na iyan, innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu indah, yuhibbul jamala, sangat suka ia kepada yang indah-indah. Jawab derwani Tuhan. Jadi nasotolai songoni sondia do. Ulang talion jilbab nidongan mi pada saat adong jilbabmu. Ulang talion solop nidongan mi pada saat adong solop muna baru. Ulang ligin baju mina degesi sahingga ligin ko baju nialak. Ninna mabo. Nurang ku 70 diang gue. On 200 on. Jilbabi pakena on si 41 ngayon. Inurangku 70. Ipi empot namon jadi ibu ati ni nabusedo pe. Get manghino busedo pe tudongan. Jadi silahkan pakai jilbabmu na godang harga. Masalah. Get marsere hoinang silahkan pakai. Markurabu maranting-anting ko, margonjong ko, margolang ko, silahkan. Get jilbabmu na godang harga silahkan, tapi ulang bandingkon hidupmu tualak. So ulang ropang hinaan di dalam hati-hatimu. Merasa ho lebih mulia, merasa ho lebih hebat daripada alak na lain. Ondo ela mangon pikiran ni bangun hati-hati ni ba. Rap marusau maita. Kemudian na selanjutnya ahan nga naidokon sombongi, ahan naidokon langa takabburi sombongi, naidokon takabburi al-kibiru, takabburi sombongi batorul haqqi wa gomtun nas, yaitu menentang atau menolak kebenaran dan menghinakan orang lain. Menentang kebenaran, menghina alak. On petar masuk me bagian ni sombong. Jadi ingat, songonon rumusna di dalam agama maka harus sering kita ingat-ingatan. Merendah dirilah. Karena merendah diri itu atau tawadu tidak akan membuatmu jatuh, tapi Allah akan mengangkat derajatmu. Seringlah memaafkan kesalahan orang lain. Karena memaafkan kesalahan orang lain itu tidak akan membuatmu hina, tapi Allah akan memuliakanmu. Seringlah bersedekah. Karena bersedekah itu tidak akan membuatmu jatuh miskin, tapi Allah akan menambahi rezekimu sesuai dengan janji Rasulullah. Ahaning Rasulullah, harta yang disedekahkan, harta yang diimpakkan, bal yasdad, bertambah, bertambah,
bertambah ning Rasulullah. Jadi harani imadah tuita sasudena marendah diri maita harana marendah diri indang kana memben kita itarhino ning Rasulullah. Man tawadu arfa'ahullahu, siapa yang tawadu ni dokon tawadu merendah diri. Man tawadu, siapa yang merendah diri, rafa'ahullahu, Allah angkat derajatnya. Wa man takabbaro, siapa yang sombong, wadu'ahullahu, Allah jatuhkan derajatnya. Songon dia pedompaki lehen Tuhan dita kahidupani ulang kita sombong. Mau kayo, mau pejabat na dia ulang kita sombong. Sandia melang jabat mangido mohop jolo. Sombong na italala kadang-kadang. Tena sodong lepeta na terkenal di sona lak na kayo jabat di Indonesia. Nangkon jolo sa Aik Marianon jolo itabente. Aik Marianon. Adong malangabong galibegeho ite Aik Marianon. Bahaso na ilembah sorik marapion, ala kek Marian mana kayo na. Ipagodang sotik. Sa kabupatenon, imanda iling natalon, Aik Marian mana kayo. Adong? Hindi. Ipagodang, sa Sumatera Utara. Murso dong. Migit sombongon ko nun tajabat. Sa kirona terkenal pehoy kabupaten taon, haraniho na kayo na, haraniho na marpangaruh na, sa kabupatenon ko terkenal, Yoban ko tu Medan belum tentu itanda yalak ko. Apalagi yoban tu Jakarta. Yoban bose sa kirona tu Amerika. Murus itanda yalak ko. Jadi majabat sombongan ko nanti. Harani kecantikanmu. Ngarong no tubege bonggal. Sa lembah sorik marapion. Ala kek Marian mana cantik na. Ngarong. Apalagi masa kabupatenon. Sugarin tong bonggal de binege nang koy nang adung Aik Marian dongan ni manalaga na ni. Yang go gambar ni chale kantong nalaga na au piang go ibay na bain Photoshop ulang Samsung bamang gambar na. Oppo sang pipo. Edit. Tanpa na umulaki. Yang ko ni edit do ba foto na. Ngai tanda ya mu aturan nang koy foto na gari. Iban balehong ko. Ngape dong bango sampion. Ngape dong. Jadi harani imada inda toleta sombong-sombong, marendah diri maita tawadu maita. Anto lagi sombong kononta. Sa cantik-cantik na ho najolo, ho mabunga desa. Amang bunga desa ho jabat dan najolo dah. 99,9 ho manadeges na nimu kampungon. Sada na idoma. Ternyata inang marumur kosan nalio 60 tahun. Najolo asal ila Italion kalak inang goinang nama ros-ros ate-ate ni bayo pede daho. Sanari senyum ko terbang bayo. Nda be aso ngabe dong ipon nama lo bangon. Najolo senyum ko, ya Allah. Natagi may lalabayo ngatar podong bagaya sa saborngin pamasang ni senyuman mi. Sanari senyum ko, labaya. Nalari de ba? Yun na yakin ko lang. Senyum maho tu poso-posoy, marasua muna dua. Nang udah niya laksiyahay, umpong niya laksiyahay. Hibot miro, nganing-nganing bayo O supi senyum-senyum ya tuawi. Ningi nga nakuyak do meruan niya Anggo na jolo inanginda, imada. Tilkal ayam nudawi luhabay nanas. So ni mada. Arion, marputar di jolo ni manusia. Jadi harani ima, sanari hona kayo na ulang ko sombong. Coba tilangkap dongan dohoy. Jadi sanari ho mabisa mampu manabusi sere sekian. Incogot belum tentu. Jadi harani ingot rumusna na mangoluan. Bahasona na paling ancit na mangolu ketika alak nai unjung alak na kayo kemudian menjadi miskin. So ulang mancit so dia do macarana ulang sombong iba ketika kayo. Imaninga carana. Ulang sombong iba ketika kayo iba. Jadi bope kayo ho ulang sombong ko ketika miskin inda anciti lalaho. Tapi anggo sombong ko dompak kayo isa jo mabo parlau nai pehebat doma. Anggoy nang parlau pe iya doma iolah doma
angkon songon tumba tur nina kiri kanan na ini do hebat do maparlaw na maka incogot aduano nina miskin ko aturan na keluar penga bisa hobe aso harana mana hinaan ko dipandang niya. Tapi yang ternyata biasoho songoni sedang-sedang ko roho pemulak tu kampung tahun sakirona majolo miskin ko iranto nialakan tapi waktu pulang kampung ko najolo biasoho aturanna ngajabat mailaho. Jadi makana ulang sombong-sombong. Terus ahadope mantarokal libasa tawaduan lillahi ta'ala wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiki hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha rawahu Tirmizi wal Hakim. Siapa yang meninggalkan pakaian yang berlebih-lebihan karena tawadu kepada Allah, padahal sekiranya dia mau, dia sanggup membeli pakaian yang indah-indah, yang mewah-mewah, maka dia tidak mau, maka Allah kelak di hari kiamat akan memanggilnya di depan seluruh makhluk. Ahamaning Allah Ta'ala, pilih ma sanga perhiasan dia do nangkan isukaimu di dalam sarugoon. Apabila alaknai tawadu itinggal konia pakaian yang berlebih-lebihan padahal mampu doya teindara yang mangkarejoon. Bisa ya. Tartausia do garis seri nang 100 same. Tengah raho. Biasa songoni tartausia do jilbab mu 700, talukung musada 1,5 juta. Solop munangkinin solop bahan unang nasanari. Ulang berindi ida boge. Oh lo, manom boda-boda giri-giri karoy nang pakaianon. Tie, ligin. Bayo na godangan. Madung. Bayo na godangan sibuk na atau anak boru. Gorang rumahnya. Ipakai ia mantong inang mangidomohob abid niya gajah duduk. Ngantong ningkalaki pas ningkalak sajo. Pas ningkalak sajo. Harana iya na godang sibuk na ipakai merek ni abid gajah duduk. Pas ningkalaki. Tope bose ya juguk merek na ida alak onjolo. Gajah duduk nina. Tope bose nang kinanak boru. Na maruba sibuk na ipakai bose solop rindi. Pas ningkalak. Jadi harani ima kadang-kadang iligin do merek ni pakaian ni bang. Au mula tope gajah duduk nelennya laki uban dengan ginjang cop nai. Olo. Iban ngon ginjang cop nai ulang ngontor. Olo ngajat na mo ngadi ben kopi ngontor. Cuman manombo menjadi mekel do nganda bo pede dana isa jodo. Menjadi bahan-bahan gosip dialak. Nah selanjutnya ahaning Rasulullah bertawaduklah, merendah dirilah dan duduklah bersama dengan orang-orang yang miskin. Niscaya kamu akan menjadi orang yang besar di hadapan Allah Ta'ala. Seringlah duduk. Nah selanjutnya, seringlah duduk dengan orang yang miskin supaya lepas hatimu dari sifat takabur atau sifat sombong. Jojot kita margaul talak na miskin somela sombong. Rab juguk kita talak na miskin somela sombong. Ulama na tahu kayo ho. Jojot ko juguk talak na miskin somela sombong mi. Songoni deh harani ima Sayyidina Umar isada ari yang kat nama tempat niaik girbah bahasa Arabna yang katia ma tempat niaikon bo sarodi ita na paling mo jolodo konon ember ma yobania aik ya Amirul Mukminin ning sahabat aso songonon ya Amirul Mukminin ahamaning Amirul Mukminin ning Sayyidina Umar untuk menghilangkan sifat sombong nadong dia teatengku harana markabutulan dabo nangkinin roalak dabo manopot konau songon naget adong mada perasaanku sombong. Jadi untuk menghindar koni ima somana ruai kau jolo mengisi tempat aik nialak wanita ansor tu bakasnai.
manghilang ko ni. Maksudna kan madong sotik songon na sombong iya tiate niya, manghilang kon na iyan, kaya mga lapaik nialak. Saro yung pamana ita mabo, iya lapi aik nialak, tubakas na itaru iya, aik nialak, tubakas na. Aso songoni, seorang khalifah, seorang raja. Somela sifat sombong na dong dia tiate yang kuning Sayyidina Umar. Jadi pada di manomboy, ulang binoto sombong ilalaho ben na kayo iho ben na tar o dege sebagai ho mula kuma uma ngon saba obana dangan na oban soban na sotikan boncengkon mula na maloho markareta mula indape o oban soban na somela sifat sombong ni ba ya di ui uma siah dongan na marsoban do bope songoni soning kalak ngon topi somela sifat sombong. Bahasona termasuk sifat tawadu'i merendah diri apabila seringi banangkinin juguk di tempat-tempat nabiaso juguk iba beserta alak-alak nabiaso alak na miskin somela sifat sombongi. Kemudian menurut diriwayat na lain bahasona untuk menghilangkan sifat sombong nadong dia teatenta seringlah makan bersama pembantumu. Seringlah makan bersama dengan pembantumu. Supaya hilang sifat sombongmu. Kemudian, poro sendiri ma, perah sendiri ma, susu ni binatangmu, ulang paporoon tualak. Membuat susu ni binatangon, on dialak Arab doon. Dengan arti kata karejoon sendiri karejoi. Somela sifat sombong na dong dia tete. Haranang kon nailatih doon ati-ati ni baon, so lang sombong-sombong. Manombontong itay nang nga natanggung be mangido mohob jolo, bentar deges bagas niya, naipandang-pandang sajo mangon na daope, oban bagay ma dongan margambar bagay, soy gambar bagay yay jolo nai, benda degeson bagason bo, rumahku, nina sajo ma istanaku, nina bagay ba mocom ma, jadi mambenawa me, tarsongona hadira bainang, mangido mohob. Adong madasada anak boru, dapotia bayona tampan. Mar foto-foto sajo malah ipamasuk montu media sosial. Ahado sarusanar ibay. Wararna di. Nah tu Facebook tu ahabage dope maksudna tu Instagram do. Parbainan monsude menjadi ahado wararna update status do atau membencerita do. Nah ahamai baini isi suamiku, suami ahado roy suami tercintaku, suami dunia akhirat mocom mantongi parbainina bonga 3 bulan marsirang aso ngabe iposting bedo tabanginin na ngadong bedabe mana taralusi paksa bolokir do maalak na marsapai so binoto rin ang manguluan nantong ahadining nabintay na ingot ko dope may takaji menasakali ise manapaling olong ramusan nari di hanguluan na alaklay mo kan, mangido mo habjolo, ulang jolo tu Allah, ulang jolo tu Rasul. Ise maalak na paling icintay ho. Tentu jawaban na mungkin suamimu. Tapi ingat, ahaning nabinta, ahbib habibaka haunamma, asa ayyakuna bagidoka yaumamma, wa bagidoka haunamma, asa ayyakuna habibaka yaumamma rawahu Tirmizi. Cintailah yang kau cintai sekedar saja. Mungkin esok hari, siapa tahu esok hari dialah orang yang paling kau bencihi. Bencihilah yang kau bencihi sekedar saja. Mungkin atau siapa tahu esok hari dialah orang yang paling kau cintai. Betul deh? Ulang betul saja, kita coba contoh. Ise na paling icintai ho suamimi. Seandai na inang isirang pon na ho, ise na paling goyak ruamu sa dunia. Nda bisa ik marianon be. Sa dunia on asali dah ho. Oh iya hai bo, nagorar-gorar ni binatang no meturan ni dokon ko eh. Ay ma, jadi harani imada
Saulang marumo tuti, saulang masih tututu. Mula bahasa Mandailing na ulang jabat magoso tuti le. Jadi na berikut na. Adab na berikut na, inda tolaita janganlah menilai seseorang dari harta ataupun dari kedudukan yang diberikan Allah kepadanya. Jangan nilai. Maksudnya, jangan nilai seseorang karena harta atau kedudukannya menjadi tolak ukur bahwa dia dekat di sisi Allah Ta'ala. Kalau harta dan jabatan menjadi tolak ukur, bagaimana dengan Fir'aun dan Qorun? Biar di Qorun dan Fir'aun. Anggo yanggap ko mahartoi na mambain sada-sada alaki sokayoya harani donok na ya tutuhan, berarti da Qorun paling donok me tutuhan. Marong na pera na mangimbangi hartoni Qorun pakai mulana jolo unto spesial maroban kunci-kunci ni gudang nia sarosan nari khusus sa motor pickup gari maroban kunci ni gudang nia. Sa motor adong spesial untuk paroban ni kunci ni gudang nia. Ana hebat deh. Anggo memang maharto menjadi tolak ukur donok na alaki di joloni Tuhan, berarti dah Qorun mana paling donok. Berarti indah. Anggo memang jabatan menjadi tolak ukur ita anggap. Bahasona jabatan ni membendonok sada-sada alaki yanggap. Harani donok namanya tutuhan somar jabatan niya. Berarti dah Fir'aun mana paling hebat jabatan. Raja sampai mengaku Tuhan ben hebat na kerajaan niya pada saat itu. Jadi yang gosongoni do ulang bebuta be mata ni babe mangaligi keadaan onteu mak. Ningot do. Tangian jolo sakali na sunulang koget modom. Mula kayo alaki ulang anggap so kayo ya bendonok na ya tutuhan ho malarat. Inda bendaw na hoingon Tuhan. Madung, balik bose marjabatan pangkat do maalaki hebat do makarejonia ulang ambang bendonok na ya jolo ni Tuhan bope ngadong pangkatmu. Nasobinoto do na manguluan. Harana ujian doon sudelen Allah Ta'ala di ita. Ako yang bangko jabat doy nang kayo alaki bendonok na metutuhan. Ala sahinggoy masoy dewa-dewan ko do maalak na kayo eh. Mamanomboy dewa-dewan do maalak na kayo. Nasala pe mangido mo hobjolo na idokon nay. Betul-betul. Nani na sajo marong pandukong na betul. Harani na kayo anantong. Usapay mamule jolo. Jabat kayo alaki pasti me pintar. Jabat do miskin kalaki pasti me bodoh. Jadi ang gosongoni mula di antara amu na mga jaron bahasona murid-muriti na isikolaani na pintar-pintari rata-rata anak nelak na kayo desang alak na miskin. Rata-rata do dah inda sude. Rata-rata manombo na suada-suada ide. Adong madongan marcarito bahasona ningia sikola di luar negeri alak kita. Tapi ternyata sadanay do menasutarimbang ia mahasiswa. Isapat iwawancaraan niya sangay dia tinggal. Ternyata di perkampungan do. Jadi isapay alak ma iba niya tulawak-lawak jawapan na. De isongoni ipapanganiho. Sosongoniho pintar na ning kalak bulung gadung. Padahal nga beni memang Tuhan mangalehin. Selanjutnya. Ulangi perjualbelian, jangan diperjualbelikan agama hanya demi kepentingan dunia semata. On pemanomborado on kalakon. Ibain ayat, comot hadis, bain ayat, bain hadis demi untuk kepentingan golongan, demi untuk kepentingan pribadi, demi untuk kepentingan na lain-lainnya. Jadi on pe inda tolo ni taban-ban nasonya. Adong manajolo ngaidokon besanga partai dia. Harani kebetulan partai ni alai nomor terakhir di sada pemilu ahme ben kalai walal akhiratu khairul laka minal ula ning kalai madongan astaghfirullahal azim. Datole ben sono datole parguna-gunaon ayat-ayat Al-Qur'an bahasona kan tujuan ni ayati arti ni ayati
akhirat itu lebih baik daripada dunia. Bukan nomor terakhir lebih baik daripada nomor pertama. Jadi mana lakon patopek-topek iya mah. Jadi ulangi bain-bain nasonian. Kemudian, nah selanjutnya, jangan engkau merasa puas dengan pujian yang diberikan orang kepadamu. Ulang kau merasa puas apabila puji alak kau. Kadang-kadang ngana tulus da walak na memuji hoi. Betul deh. Mesaru di ita. Kadang-kadang ipuji alak iba. Namo ngadeyay. Mangganjal-ganjal. Mau ada pegorarna saru di angkola. Mamanggar-manggar. Mau ada pegorarna. Bahasa Indonesia na menyanjung. Menyanjung-nyanjung. Kadang-kadang ipuji alak kita. Nga sebenarnya na tulus ni rohani ay. Adong mabayo nga na deges sora na bahang. Nga na deges sora ni bayo bahang. Adong mabayo na mangganjal na. Mamanggar-manggar na. Aw da burungan sanga jojat bahang ko ana. Geco pat do maula langot ngon gulungan ni mula bahang ko tusubu. Sanga jo na lembut da burungan na tagi par bahang muna. Ipasang bayo sajo. Padahal benda sorodo rohani ya bayo bahang. Kadang-kadang manusia nga na tulus si rohani na mamuji-muji itai. Jadi mana tahu dong kalak nama muji iba ahadi do konsuni. Alhamdulillah, tu Allah mere sudah segala pujian. Jadi nang kun jabat hanyu tiba di sanjungan ni. Nang goy nang hoda boleh bayar umah hati ha. Deges do mabaya bagasmon doreng do mah nang goy nang marpinang gul do mabinege baya sorai ison ningya nang kun kojat hanyu tisi na mangaligi reaksi ni muko mudaya sanga songon dia sanga mogap dohoi darat. Incokot nai medokon-dokonon niya. Bengudok songono ni lalahoy lambung nai. Na kombang mawida suping nai langsung sa suping ni gajah. Na ningi ama. Padahal les na songoni da suping mo baya. Beben na mangan suping gajah do dompak. Suping gajah do. Mardosa. Jadi mamanggar-manggari. Mangganjal-ganjal saru di Mandailingon mamanggar-manggari mardosa. Harana ngana sebenarnya itu ngana tulusi. Nda to letai na songonian na mamanggar-manggari. Anggoho dan tong dan natanggung beda. Nanin na sajo ma. Nomboro alaki ngon Jakarta so dapotan silua do. Oi andi gando hoiro. Oi anggoho da bobaya na murmalaga sajo do maho bebo alus do putih halus mulus nina sajo ampe murmatobang rame putih halus mulus. Na murmatobang manak boru do rupa soro siluai. Ararong dia lakon jati panggar-panggar yang ane botonia bena mayu pia. Na iparlen ini ama sudah siluai. Nah selanjutnya, ahadope ulang ko senantiasa, jangan sering mengadukan halmu atau jangan sekali-kali mengadukan keadaanmu, halmu, kesusahanmu kepada orang lain. Kecuali alak nala ini yakin ko lebih toat, lebih alim daripada ho. Soilehenia dalam keluar, soilehenia cara menjalaki dalam keluar. Sebenarnya tuise deba mangadu ketika adong masalah niba, ketika adong marsak niba kasusahan niba, tuise deba mangadu aduan tu Allah Ta'ala melalui aha, melalui solat, melalui sikir, melalui bacaan Al-Quran. Sumbayang ko usolli sunnatal hajati rok'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sumbayang maho baca Al-Kafirun, baca kulolo salawat salam. Ya Allah ya Tuhanku, nasusahan au Tuhanku. Ya Allah, songonon-songonon da ya Allah, tolong da Tuhanku elah kasusahan kon. Nda perai lalaho mela ke buat Qur'ani, baca surah Yasin. Salo saya membaca Yasin. Ya Allah, dohot berkat ni Yasin nau baca non. Elah kasusahan na dong di pikiran kon da Tuhanku. Elah marsakon na dong di pikiran kon da Tuhanku. Tolong au da ya Allah, tuhom ya pangaduanku. Terus inda pemampan, baca bose sakali nai potang. Yasini mandoah bose hotu Tuhan. Terus si muda sikirna ahadu maguru muda sikirna bismillahirrahmanirrahim
Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Imaningnya sering ibaca mula marsakiba, mula masusahiba. Ningot mele. Oh, lo biar kuda bo ning kamu saja udah songon balom bo inco ko tadong marsak musoting sodok jolo joeda itapianan manyokot dope ngape torang ari terlambat do masubuh iben na aturan na dapot tahajud nga dapot be sodok majolo joeda oi na tuhome anu dokon ngawoto be sanga sondia nung ramu songonon baya baberentai dot boruntai songon ele ningadun oh lo nia ui sobar mahodate nia olo mulak ngonadun na ima corus carito ni anak borui mana busi sabu nia mai botomu macarito hade rupa na songonon do borusia hai dot baberenia asu botoho te idoko nia jauh barubo na baru do pedainang te ulang dokon tie arani dokon nia jauh ulangi dokon jome on naudok jadi topi adong goyak ni ruani parlopoon bo tu anak borui marso bosedot na manabusi rupa na songonon do borusia hai dot sia au na syukur maulala dung dapotau carito nang kingon sianu nang kinulang dokon on dokon terus memar jaja samocom do penangi carito on ko pala dung ni mulak mahongonaikan sumbayang maho pala keluar sumbayang bose marso bose madot donganmu mai carito on ko bose pala arian ninang laus get keho tu saba mangecece mai carito on ko bose laus mulak mai carito ngana melei masalahi na martamba de masalah au monjung mau bege alak na tolak sada do peborunia baya marsirang oi marsak ruangku baya paumpu sigokna nda boto da marsak ruangku ngamo do mau seboto huang kang sabor nginonda mamikir konna te tolak sada do penianda ngape na abis ning ya ngape na abis jadi nda boto biang kang sason dia memikir konna ning ya suruh hati tu anak boru na tobangan padoya langsung anak boru marcarito sadari ijuo bahasona maabis maninna bale tolak ni borunia ini andung ngape habis menjadi habis tentong inang carito nungrangku do penamela menungrangku na ijat martambat wala na aturan arian ke borngin na torang meda arian langsung golap biasa proses do PI potang-potang jolo margolap-golap jolo terus makrib murmur soni dabe anggo ninda arian langsung golap ima hebatna jadi mulai sanari rapita amal kon ma insyaallah hinang da stres kita insyaallah taala inda jadi penyakit jitai sondia ma ketika adong masalahmu ketika adong kasusahanmu aduh langsung tutuhan sumbayang hajat ko ima tagina na manangyon mangajion ima na tagina songonon mar ilmu ibailehen Tuhan dita kesempatan untuk menuntut ilmu adong masalahmu langsung ko sumbayang inda pemela sakali baiklah pa 2 kali sedangkan pakaian saja inda mampan sakali isabun iben ko do pa 2 kalina inda mampun iben ko beklin inda rajuro peben na pakaian na bon tarsolang matanda tu mbain balau nasongoni untong piga proses iben ko irondam bage jolo inda mampan na irondami idege-dege inda mampan ibab-bab ibanting jadi maksud na inang noda sajo masongoni proses neben ko apalagi makasusahan mulai inda pemampan sakali dapat sumbayang ke 2 kali ke 3 kali 4 kali 5 kali jadi mula sikir ni ba mula mengenai ayat Quran na ginjangan tong Yasin mah mula ayat na pondok alam nasroh jojo tibaca alam nasroh ima swadong na jolo gurun tau sampai roalak sonon da baya hadong masalah sonon da boto bedayah be get sega do mula lama mikir konna ni ado anda tola songoni ningya ima da ayah painum ko elenayah jolo jawaek doa hayah jolo jawaek ning sadabayo do guru oh ninga pain tetong kinda ibuat nama cet air cet ni daga anak SDI ya di ina tope isiau ibuat nama cambong na bontar cambong do mangkok ndagala sedati mangkok ahai do inda parbasuan mangkok cambong do saro ita do pe bahasa Indonesia na mangkok atau cawan ado mana mete mangkok deh
itulisia mawi de tulis ayahon ma di mangkoon alam nasroh. Tay panulisna chat air ni daganak SDI. Harana imana jolo so sapai aso ayahang kon na iyan mula sipidol o sipidolo nantong kan idokon kalak le na mangandung do di korar na inang alkohol do. Harana tong mabang dete. Tadi on ma ibain so lebih salamat ne itulis nama alam nasrohi bisi baru isiramna baru dung ni ipausena mamulak tu botol aqua on may minum ni. Au sapai penang sering ibain soni apalagi mana langsung ibaca. Itulis saja mengharapkan kaborkatan dapat apalagi mana ibaca. Tentang membaca na bainang ngananin na bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Datong bana songoni. Anggoy na nalobi bahat meruamo eh. Alam nasrana Joko Widodo na bayasi wa nasrana. Monang don ruai bayang. Iwan ya. Ngana tu si bentong ruamu bebe. Dengan do baca menghadup kiblat ko. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Ima sorong dabo ulaman tay bagi mandokon. Mula membaca contoh nanti somela was-was ni setan bacaon tapi tio pindoramu songonon bo harana tentang ni dia tujuannya so lebih husuk mi harana dia tangan ni bang so lebih perhatian ni bang so lebih perhatian bacaan ni nantong ada marsikir pila baru salangan orang ku parabalanon matu dia me baya sude karosian ada beda itu anggosani. Pit-pit mata ni anggosongan ni masuk husuk sumbayang petola isuru do. Tay ulang pit-pit saja mulai ngon awal sampai habis. Arana tope adong ulok manin na songonon bo. Anda tola yang mulai ngon awal sampai habis sumbayang tiang godat dat pit-pit deges de angkon songoni masuk husuk ilalahon na sumbayangi deges. Ape sering do bain songoni. Dat pit-pit iban bismillah. Ibain. Karena kadang-kadang kita mangaligi-ligi saja mataon. Marsikir mau nok-nok tubo se pepit-pit sa pala na tarpodom doma. Ima suadong baywa sa lipang kalia mamungkor. Karena ipapit-pit saja langsung matanya. Manin na langsung. Jadi selanjutnya ada Tuhan benang kini ta mangaduan segala masalah tadi. Harana ia do menciptaun kita. Ia do na membolak-balikkan pikiran ta. Ngayakin ko inang. Bahasona. Sadia marsak roamu. Bisa santong kini ubah ke Allah Ta'ala dot kegembiraan. Aso bisa. Ketika marsak iba. Masusah iba memikirkan na. Pala langsung jawaban na kadang-kadang. Rupa indah na masalah. Ima. Ana binoto jadi tutuhan meyaduan tu Allah Ta'ala ia dona membolak-balikkan pikiran ima so sering iba mandoah tu Tuhan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan 3 moco mi Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan ya Allah lindungi ma'au tingon sedih dot duka cita marsak-marsak kadang marsak mambain mersek dung mersek menjadi mursuk dung mursuk membain mutuk. Aduh mutukon guru, benda mutuk medawenang soma asurintik kalaki nauzubillah min salik. Ngon marsak saja me kadang-kadang ngatara lo pikirannya. Sondia do ules nia saja sondia do. Ko sondia ho, do tujuanmu na mangoluan, mari badan anggo soni ndarong manusia na sodong kasusahan na. Ndarong manusia na sodong ujian cobaan na. Ngayakin ko inang, narodop meduhuti da bo betil. Madung. Duhut narodop nai ilondat dongan so ni mapandok na kay kejam binege na ilondaton iugus pat ni basongonon boisibo rudup na duhut narodopi na tarlampas na isotik ro masin babat ngong niya madung palangaro orbo
Rolombo ipangan na dung ipangani na iehina. Nakejam do. Jadi menjadi alak rendahan piba na manguluon, indage rai ba maningkat, palanga ona pangan ona eehe. Ona dege-dege, ona londat. Songon ime, mula manaik tugin janginang. Ngabe, Roma Padang Bengkok. Mana-bana. Iginjang ni Roma sinsong. Niya busedo ma. Aran mana godangan. Ta ingot. Ayu na godangi inang. Mula jabat main sinso. Keme tu panglongan. Dungi panglongan. Yolah me. Iban mamanjadi lamari. On maha ipajangkon. Maka alak na teguhi keimanan. Alak na mulio. Terpandang selama-lamana. 30 tahun ipajangkon lamari ontong kinaison. Konsenon. Tapi butuh proses. Anggo nabat menjadi duhut ni me ona pangan menjadi Tapi ba ingot tinang, inda samudah ni jabat lampas sayu igin jangan angin na pinaguguan ni jabat ruangin nagugo na iya sajo me ule-ule. Songoni de na manguluan. Na penuh ujian cobaan na mangulu. Matinggi imanmu. Na matinggi de cobaan ujian jo. Tapi tema kokoh me akarna ima keimanan. Ngarong inasodong ujian menasui sapano na sada-sada. Margeler jolo marsi caritoon kasusahan na be. Ninna hari. Ana dong nasodong kasusahan na. Tetope tuho na cengengan ko ana enjeng. Ana mengke ko. Anggo isapan kari sada-sada narong kasusahan na. Ado penang torangkon, ado masalahmu 5 menit. Idokon ko ontuson guru au da buanak ki mo ontuson salose hobo sedo mainang au parmen ki maguru ana judes tuau. Oi hinda boto sangson dia au bayana manompang ngau boto da sangson dia katenangan. Lanjut margeler ho au anak ki maguru ni naboseme. Mo ngabose do anakmu sonon arong nasada au songonon guru. Danak mana sotarajar anggora soki adong do tiang goda kanak Tuhan da boto beda mandok na sudi adong. Rona sada au matang kudo gurunya, rona sada au mata pencaharian kudo guru. Adong rap mata dunia. Ada macam-macam. Adong rematik guru ni ya. Adong au rem di motori do guru ni ya. Rap rem do rematik do rem di motor bagi. Wah do guru ala guru ni ya. Asam lambungku madabu guru na mangganggu saja ho awasam murat guru ni ala rapasom-asom. Nai lambung nai au guru jirenki kurang asam ni abose. Nang bayaning roha. Betul deh nung ramu inang inda dong nasodong masalah na manguluan. Betul deh. Tapi manom boto pa tope tuadop ni ba? Ana enjeng iba. Ima gunana somardongan iba dohot alak na lebih toat daripada iba, soy bimbingi ay bayarah ko niya iba. Sumbayang ko ningeme, awarong na bumarsakku, sotik inang sonon-sonon niya, sumbayang ko ite. Ang walak na hayanang kung sa percarito onjaw masalah mi, so lang terlalu uboto sude, sumbayang ko maribadat ko. Aduan tutuhan. Irera uma-uma marotuang, niya maunjung bo. Assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Adong daw lebaro na guru di ubat na lening ya. Utalio ni tangan niya nga na dong. On mabaca songoni baca-baca wirid-wirid kuningku. Mabiara untuk umpamana ni tempat na aneh donon. Jadi kadang-kadang bahasona na mangulun adong masalah niya ita manombo angkon na itaubin do pe sude masalah niya. Susido na bo perbandingan na angkon na itasapai do pe ahli masalah na dok jolo na torang nai sude torang kon inang go inang anggo na mar ilmu hongason ya dong na sonon-sonon masalahku nangkon be cari toon sude inang be sude manusia na dong de susahna adong de masalah na keme sumbayang ko maribadat ko. Sono dokon na kinang boru adong baro sonon-sonon dole guru ubat na adong unjung ubegi dokon guru na sakali pangajian niya pa asbahat kasorim bacaon mana iyan imada lupa au ningen tong suroha hadei ningen kan pa asbahat kasorim adite kasorim
Jadi na selanjutnya bahasona nda usah pain tong nang kininda. Idi ana me inda ni ba oi baca-baca ni ba do ma. Get mau rustumi bentong sudah jabati. Kemudian ulang ko ningia marpikir sudah alak gari angkon mamihak.co. Mulang abi no tuadong masalahmu, ulang ko kepingin sudah alak mamihak.co. Ngonko, maka dalani hanguluana. Nda sudah alak na marjob niro ajiba. Ingot, sajahat-jahat na manusia pasti dong naman dukungna. Betul? Sadenggan-denggan di manusia pasti dong naman bencihina. Jadi nga sudah alak marjob niro ay, adong inang masalahmu, hodo umpamana inang nauna panangkoi, hodo nauna jahati, hodo nauna hianati, nadong judo bay naman dabun ko. Uban sada contoh. On na terjadi ia mianon, asli mon. Au mai mangobankon ya sino 40 sadana pada waktu. Guru mangido tolong urang sehat songon-songonon, tolong jolo guru idoahkon mangido tolong naron, guru mamandoahkon na bahasona urang sehat ni keluargaon, mudah-mudahan sehat magarinian membaca ya sino 40 sada maitanya ojadi. Pondok ni carito na inang may parpataunan kalakna mandung. Ninang panganun na paten-paten mon. Namangido doah mantong. Jadi salo se membaca Yasin 40 sada. Madung keluar mamingon bagasi. Ubege me langsung. Maning bayo. Awangan ado tau mandoah kon na sehatian. Untong na syukur do lala tutuhan na orang sehatian. Arana na do gila nini. Jado. Ternyata inang iontang mangaji na marhianat do perupa. Ima. Samocom nai, adong kalak na amakuan. Mangido tolong membaca Yasin 40 sada. Dot mawisi UBG bose mei dung keluar mengaji Yasin 40 sada, masalo semangan. Ninna bose mabayo. Awang ana doah kon somulak. Wajar de daboi na buah-buah anentong ni. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya inang kadang-kadang na suarupa dedo soni pardokonan masalah ni ba dialak ning ruwa doma. Membuat taha do may bangoni. Upikir-pikir kon si paujabat memikir kon na dalan-dalan. Na tega-tega mantong kalakon. Mayon tangya songoni mangaji. Marut ya mamparrasokyon rasokina. Ternyata na mocom do keluar kalimat ngon papangan niya. Jadi alhasil, taringot mau nedokon ni gurungku na jolo. Ningya, ngabi no tuadong masalahmu, amaguan jadi na dia, baca Yasin tiop bornginon. Paling otik pitu borngin, mandoah ko tutuhan, anso mulak-mulak, harto muna magoy. Ningya, genanan mantongi dan ning ruwa do majabat ibakasan ni pikiran ni. Karena ang walak belum tentu setuju alak. Na jam otong 4:10 bosema. Selanjutnya, mana tawa dong kalak idaho na pa na bangil mangidomohop na bandel. Ipaingot ko inda mampan. Inda mampan na ipaingot mi. Maka ataupun inda bisa ipaingot kalak na. Mana tahu majojot ipaingot ko inda mampan. Sindiran do mabain atau kiasan bain carito-carito di jolonya. Mungkin inda mampan dohot songoni. Ibain dohot sindiran, ibain dohot kiasan. Sanga songon dia adinadong diriwayat na songonon te seorang dokter inda arulong rohania di umaknya. Madung, bo ternyata rosa dabayo narinti kumakna iobania marubat tu dokteri. Ternyata Roma tusi mar situ tu umaknya on gaur narintik mentong. Mangido mohop isapai dokteri namo ngaruinan tahun. Orang sehat dokter. Mulo yang digande, mulo pemarningo tahun dari seri orang sehat me. Rintik umak tahun. Olo ning dokteri. Olo ning bayoy. Jadi ibu to ya dena anak niya ho. Ndai ibu to ya ban orang ku dokteri. Jadi asorah paturena. Te au anak nentong dokter harana Tuhan menyuruh bahasona berbuat baik ibadenggani batu kedua orang tua niba. Harana soni disuruh Tuhan, ngaum na manusia guru dokter menyuruhna, Allah Ta'ala langsung menyuruh basodenggani bamar orang tuanya. Sip dokteri, ahado rupa.
rupa di dalam matete ni doktori awayana orang daulala cintana nama orang tua baru manete ke dunia dana. Ternyata bayo narintik saja pe umak nia marusau ya marsitutu paubat konna. Icinta ia betul-betul umak nia na sega akal do. Apalagi masugari na songoniba na sehat do umak niba ning roania. Kadang pasti paingot nia lakon melalui sindiran, melalui perbandingan. Jadi man panomboy paingot kalakon indarado pe iban suatu perbandingan. Ahadu maningiwa. Contohna mangidomo hopinang umpamana alak laimison dia pedokon ko sumbayang ngara ana dogil ana payah ndara sumbayang nimmu madai sada ari awoto wida ayah hucok tile alak siaha mawida natagi nabaya diek mariano pilih mentong alak naringgas sumbayang suami istri no sayin asume sayida walai ningya tagi wida songonya lai rosu-rosu bagian nama rumah tanggai songonon borkat wida rasoki daganak tarpature bosoni mana tualai nurang kuma songoni itile kot entong bayaring gas kalai maribadat tu Tuhan songoni melehen kalai namar pikir dia da boy kecuali noto-oto bosentong bayoy yang guna pintar ya ning ya menon nyindir nye ning entong ngabo to bentong sangana merasa ho suita pature jadi bisa saja dentong ibaen carito jolo di jolonya kadang melalui carito itu so baru masuk turuannya laki jadi na selanjutnya sautik na itapa lalu jolo apabila ibegeho alak na mangupat ko mancaci ho icaci alak ko yupat kalak ko situ tu inda na marapi loting benang marapi unggun doma ngom na marapi loting antong net sotik on marapi unggun doma pancaci nai mo comi caci alak ko mo comi hino alak keluargamu nangkon balas padiar songoni suatu saat ibalik Tuhan deh aturan na ia do memang arasui sorah kontu Tuhan ulah ko marhajat membalosna paduana mulai balos ko ngaunjung salose harana robose me balosanna hei caci siaha orang so oh dok jolo isia sonon nimu ipasula kadun robose me balosanna na lain ngaunjung salose nang tapi mulai inde ya lusa-lusi ho inde jawab-jawab ko caci alak sip boti masalah tentu nga yakin ko tako geti cubo ko dope no mana tahu caci alak ko ibalos ko ngana salose-salose nang satao non pe tapi ang gosip ko ngarobe balosan mo nga donim munay dokon na isene sipia songoni mekele-kele na mang ningruania me iba ini bom kedua nda mampanjuo nga dong bale sip do songoni iya me terserah tu Tuhan isurah ko niya tu Tuhan gawat tau ningruania dun jangan-jangan na sumbayang do mandoah kon na tu Tuhan asip mau songoni daning ya dan so binoto deh apalagi tong idokon kalaki isurah ko niya ningia sudah tu Tuhan sumbayang ya ningia jangan-jangan bayani sumbayang hajat kon niya daw marmara ningruania na selanjutnya bose maningia bahasona ulang koningia terlalu tergesa-gesa menilai alak baik atau burukna kadang-kadang kan ita namuman kita menilai alak naido penida Allah nina me langsung naisuru da boinang marsikir Allah 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 bahat-bahat ucapkan anggo Allah inda tolai arana cemoohan de biasona jadi tarsongoni majolodah mudah-mudahan marguna marmanfaat insyaallah taala nang kanarotong kinai mengenai hak-hak kita bertetangga cuman sesuai dohot pangidoan nialak kaum ibu nangkin songon dia ni dokon ni ibu onbo bahason insyaallah taala begamu doinang tu terasi bo hari Jumaton ita pacopat joloro insyaallah taala jam 2 ita mengaji adong dope acara get maulid ita mikrat kita insyaallah kemudian ompot nadong do rencana na acara mulut na bage langsung torang matai boto anggo tupang anon tai bainang ulang kosongon carito ni bayo na malangi
Bong gali bege ya nangkan mangaji dia laksiahaan. Biasa na mangan, bonga mangan niya. Ibakas niya, mangharap pon tuadun. Bororo timari do tes manis, bontong minang masukangin. Aw pinaunjung mesongon ni boto. Na asli may. Marahotom. I marahotom. Upar kiroon tonga 10 pebiaso na salo se mina marahotomi. Mangan de biaso na ngaunjung de penasomangan nantong marahotom nurangku. Ternyata inang inda piga naro. 21 jus jauh. Didongan tolu jus umipas. Umipas ya tolu jus. Sosalo sebatas. Tonga 12 mainang sosalo se. Pala salo se mandoah masude hampir jam 12 ma. Sosalo se sude doah na bertahlil do pentong. Pala ternyata inang wambang manamangan ngamangan audung kotu isanay. Roma inang roti mari dohot tes manis ma borgo. Inang bayan orang kupas macarito ni lobe na malangin orang kuma. On ma terjadi baya tuau orang kuma. Jadi bo hari Jumat on les mangan ko marayak Jumat sotik pinomat. Bo ngala lumangan ko nari Jumat on. Mana susah deh ben nih. Ibu oro apa ide dah lalu baya. Arana ima lo na sodong lo lalu. Adong bose de sabalik na inang na terjadi tuang. Terjadi tuau sabalik na daudokon sangai dia kampung na. Kebetulan mengaji au di sada kampung. Jadi na mengaji au di sada kampung ma tolu tempat waktu ina boluson pengajian malo jauh lala. Mangan jolo baya ilopoon nurangku. Maradia nang. Pala mangan na wilopoi. Adong mantongge tonga 10 borngin ma. Pala tahu-tahu roma uma manopot ko na. Oh bapak, no bapak ni hade ningku. Oi bapak na untung mentong baya bapak maradia ni son ning kalau namunga ningku. Indah ro bapak guru undangan nami. Tolong bapak malangajolo baya ning ya. Ma pamasak lope kami bapak sabolas suat ning ya. Sabolas suat. Kampung na namenek do. Indah dongan na jauh ba ibu ba. Ngantongan na undangan na ningku. Olo tolang bapak malangajolo songoni ning kalay. Get mangan do peodongan mangan mau jolo ningku. Palong mangan tolong bapak madawo ning kalay. Indah narada bodongan ibu apa. Indah na haulala besi buki beningku. Pondok ni carito na mamar mulakan kalak bubar. Out na mangilaki bubar kalak sudah ngatar ko pak na mulak maalak pialak lai ha. Na mulak masude ngadong baya guru na lalu ni ya. Jadi akhirnya inang na maradia nunu. Pauban kon kalay jauh lope na bahat. Arane mar borsop-borsop do ma. Ima. Songoni mainang manombo rasoki iti. Nasoge tiba do sasaran nao na tu iba. Ima manombo. Songon nau do koni de dabo inang anggo ge rasoki nda tu dia unjung mau uma ro tuau. Tobang-tobang ning ya ma wayah ning hadete ningku. Songonon may pangajian non mo hadete ningku. O songonon nete dua hayah majolo dua amang songonon amang dua hamang majolo ekon le get tu dapur da buanggimu ning ya maksudnya malahir kon mentong adite bahasa halus ni tobang-tobang get tu dapur. Jadi lete dua ayah majolo ni Allah udah ma ekon. Udah kon mau Tuhanku mudah-mudahan lahir mau moco mentong parbacaan mana binoto. Painum kon mete ulang na suabison ningku. O jadi amang ya ipainum kon ya madaning ya. Wala dung ipainum kon na inang riar mulak. Nda lalu mga lahir kon. Bisa na manyabun, bisa na mamasupingan, bisa na karejo mulak ibagas. Rupa to lupoken na iso mga lahir kon. Dung lahir Roma, dung mga lahir ko Roma letu bagas to lupoken berikut na. Ayah ni ahadei ete ningku mandok tarimo kasih mada ubat nai doah ni ayah hindari na lewat
Alhamdulillah ya hebat, doma mudah-mudahan makbul, doma berkat ayah ning ya. Oh sendete jabat ningku wambang mana langsung lahir. Mudah-mudahan ayah dungi inu manggimi langsung bisa ya ayah potang naik ke manyapsap bagai bisa mamasu dia dung nintong ayah terlupoken naik suadong rupa ngape na atiana nih ya. Oh ning kuang kui bagasan masam kasih ngana songoni baya Tuhan ku nau doah konin orangku. Jadi on ayah mengucapkan terima kasih do dia ayahnya oban nabit karungna oban danonna oban piramanu oban nepeng anggoi bagasan salah doah perupa anggora sokile sadong ngurangku. Olo sarupo do doah ni namang kaili metile rosa dabayo pangkail tu ulama waya hade doah mangkail nia na ambaran ruani ulamaon pak mangkail jadi dokon ulamai baca ma haihata lima tu adun ningaduhun jauh-jauh dari yang diharapkan ini kira-kira entong. Oh jadi ayah terima kasihnya maksud ulama sulang mendapat boa asal dibaca yang mendapat saja. Jauh tingon nai harap pun do. Bo mandapot. On penangkinin bayai doa kon mapala mudah-mudahan mudahkan Tuhan ku lahir naik. Mana lahir. Ni manggo naget rasoki itilah. Jadi saya majolada wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qobalal maut wa rohatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ja'al akhir kalamina indan tihai ajalina qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.